हेले भाई आम एत बाट बुली बुलिक आसिलु तुम पे मिलला खुशी लगला देखी सब भल चिकन हो गाड़ी पूरा है नहीं छाड़ी नहीं छाड़ी पूरा सामाने फाइनाली ड्यूटी फेरला आज पूरा राति हो ए शिफ्ट ड्यूटी दीटा जा कथा वर्षा एत वर्ष नेक्स्ट लेवल ये सामान प्लांट पाखे सोमवार मुझे दिज गोटे पेट्रोल पंप पे ठिया दु जन जाक दु जन ठिया बस गपुचु 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 टाइम हो गला पाखापाखि 4टा खंडे ना 3टा 35-40 खंडे हो सन्ध्या सन्ध्या लगे देखो केमते पाग अच्छे पुणी कम वर्षा है आज घर को आम जीवनी तुम खाया दब आमको A few moments later. मैंने आसला बेले एत जोर वर्षा होता मुझे पहुँचली मैडम घर को घर तो लाइन नहीं डुंगरार बर्तमान खेल कर मार्केट नहीं गोटे जिनस किଣା किणी अच्छी कल किसी स्पेशल डे अच्छी ना कि वीडियो सब देखा को नहीं कौन हो बहुत कष्ट भितर बर्तमान फ्लैश लाइट मरा वीडियो स्टार्ट होने मैंने भारी मन दुख होता वीडियो कौन केमती करिया नहीं छाड़ देकी आस छाड़ देकी आसले हम जीवा नहीं आम रंग बजार जाता नहीं जाता ना भुवनेश्वर जावा हईराण हो शॉपिंग पे आसी पहुँचीगल ना अच्छी सेलिब्रेशन पाई मो जो किटा पूरा जो डाडी फाडी लिखा है तो सब तारे नहीं ना एठ मिलनी भुवनेश्वर जा पड़ो नहीं आउ दुकान अच्छी चलो जोरदार खोजा खोज चलती है चलो ये मिल जाओ ये भी नहीं हाँ कौट मिल साई शांति लगा मिल जाव तो फाइनाल गाड़ी सामान ये पार्किंग करके आसलु एत बाट चढ़ी चढ़ी देखला बेलू कि ना ये फुस लास्ट ना जा पड़ो ना मार्केट आउ ना हेनी कईचा सीढ़ी चढ़ल एत सीढ़ी चढ़ल कौट मिलूनी कौटी हाँ ना ये मिल चलो पढ़ाया भुवनेश्वर हाँ आस कुकीज रे कुकीज रे मिलनी चलो बस सामान जो जिनसा आम एक्चुअली खोजु से जिन कौट मिलूनी डायरेक्ट भुवनेश्वर जाऊ पड़ो ना 8:30 राति है भुवनेश्वर जाई देखिए आ नहीं चलो फाइनाली रवि टॉकीज भाई नाम पे सब मिलगला नहीं सब मिलगला आमको नहीं तो बेलून मिलगला तो बैकड्रॉप मिलगला यहीटा गोटे मिलगला नहीं यहीटा कौट लगा कांथर नहीं बस चिपका हम यहाँ हूँ बय डागा लक्ष्मीपाद नहीं सब जिन ये गोटे जान मिलगला ना नहीं नहीं फाइनाली भाई आम एत बाट बुली बुलिक आसिलु तुम पे मिलला खुशी लगला देखी सामान फाइनाली यहाँ भाई सॉफ्ट रवि टॉकीज अच्छे नहीं जो सिनेमा हॉल जस्ट टे आगू कहले से पड़ जाव नहीं भाई सॉफ्टा ना कौन हेमलता लेडीज कॉर्नर एंड गिफ्ट माने आम भाभी मार्केट जा नहीं रेडी ये कार्टून्स रो आपन मिक्की रो ये देखि एरो वैरायटी ऑफ कार्टून्स जे असर आसुची स्पाइडरमैन तो आरंभ कर जा जो पसंद माने लाइकिंग रो बड़ा कॉमन टा देछि नहीं ठीक छै हमहु जोटा दरकार थिला सेटा मिल गेला नहीं हां भाई केते हला देले सब हो गेला न हैं जीवा आ जा नाही त तुम घरे बनेबी आ गोटे जिंस तुम सेटा घरे बने दो नहीं आइसक्रीम स्टिक बने दो नहीं घरे बनले सेटा मजा लागो नहीं ए सब जिन मिलगला आउ कौन नबा कि हाँ चल न खाइब मु मना कर चलो जीवा ताले आ कुछ नहीं तो
ତାହେଲେ ଚାଲିଲେ ଏଥର ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ମିଳିଗଲା। ଫାଇନାଲି ମିଳିଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମିଳିଗଲା ଆମକୁ। ଆମର ମାନେ ଫଟୋ ଦରକାର ହେଲା। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ବେଶୀ ଫଟୋ, ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ଖାଅ ନ ଖାଅ ଫଟୋ ଦରକାର ଆମର। ଫଟୋ ଦରକାର ନାଇଁ? ଆଉ ଫଟୋ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଚାଲ ଯିବା, କାଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହବ ଆଉ ନାଇଁ? ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିକି ଆଇଲ, ଗାଡ଼ି ଧୋଇବ କି? ଏତେ କଷ୍ଟ କଥା କହୁଛ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାଲ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବ। ଏ ଟୁକୁ କହିଲା ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି। ଠିକ କଥା କହିଛ। ନାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲା ହଇରାଣ ନା ନା, ଆମେ ଯେତିକି ଯାହା ରହିଲେ ବୁଲିଲେ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ। କାଲି ବୁଲିଆ, ହଉ ଚାଲ। ତମେ ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ବୁଲିବ ଧୋ ଗାଡ଼ି, ଧୋ ଗାଡ଼ି ସବୁରେ ଭଲରେ ଚିକଣ ହବ ଗାଡ଼ି ପୁରା ହେଲା। ନାଇଁ ହାଡ଼ି ନାଇଁ, ହାଡ଼ି ଉପରୁ ନାଇଁ, ସେ ତଳକୁ ଖାଲି। ହଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ି ଧୋଇକି? ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି? ମିଛ କଥା। ଗାଡ଼ି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ନା। ଥାଉ ସେଠି ସେ ପଛପଟେ ମାରିବ, ଧୋଇଦିଅ। ହାତ ମାରିବନି? କାହିଁକି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟଲ୍, କେତେ ଲୋକ, କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ। ମଝିରେ ଲାଇନ୍ କଟି ଯାଇଛି ଆମର। ଆଉ ପାଗ ଯେମିତି ହେଲାଣି ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହବ। ଏଇ କଣ ଉଡ଼ିଲାଣି ଖାଲି। से छंदी है ये ना कदल इंग्लिश सुन लो डुगुलू ए डुगुलू चल घर को जा हां बिला जम्मा जी यात्रा को नहीं बाज क्यों नहीं ना ना
ଜାଣିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆରେ କୁହନ୍ତୁ ବାବୁ କିଏ ସେ ରାକ୍ଷସ ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ଜୀବନରେ କଳଙ୍କର କଳା ଦାଗ ଲଗାଇ ଦେଇଛି? ଭୟଙ୍କର କଳା ଦାଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଜଳୁଛି ଛୁଆଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର। ରାଜାରାଣୀ ଆସନରେ ଚାଲ ଚାଲ ହେଇଥିଲା ହେଲେ ମୋ ଲାଇଫକୁ ଦେଇ ଆସି ଦେଖି ତ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ରକ୍ଷା କରିବାର ସଂଜ୍ଞାଟା ବଦଳୁଛି ମାନେ ଆଉ କଣ ଏଥିରେ କିଛି କଣ ତୁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକଟାକୁ ଫାଶୀର ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବେ ହେଲେ ମତେ କଣ ମିଳିବ କଣ ମିଳିବ ମତେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇଛି ଏବେ ବି ବୁଝିପାରୁନି ଛଡ଼ା ଆଜି ଯାତ୍ରା ମାଲ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମାଲ ଛଡ଼ା ସାର୍ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇବି ସାର୍ ଆମର ଯାତ୍ରା ଦେଖା ସରିଗଲା ମାନେ ଯେମିତି ରେକର୍ଡିଂ ସରିଲା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କାରଣ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସକାଳୁ ଯଦି ନ ଆସିବି ଆଉ ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି ଆମେ ଡୁଗୁଲ ମୋର ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଇଏ ପୋଟ କାଲି ସକାଳେ ଖାଇବୁ ଡୁଗୁଲ ତୁ ଖାଇଛୁ ଡୁଗୁଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଖାଉଛି ବାଦାମ ଖାଇ ଖାଇ ଚାଲିଛି ସେ ତମେ ଏଡେ ଠକ କାଲି ଏକା ଯାତ୍ରା ମୋ ଡାକିର ମୁଁ ଶୋଇ ପଇଲି ବୋଲି ଗଲନି ନିଦ ମାଇଲା ମୁଁ ଶୋଇ ପଇଲି ବୋଲି ଡାକିନ ପଳେଇଛ ଆଉ ନା ଭଲ ନୁହଁ ଦିନ ସାରା ବାଧା ହେଇଥିଲା ଶୋଇ ପଇଲି ଭଲ କଛ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଛି ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆଇଲି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆଉ ଆଉ ତଥାପି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି କେମିତି ପାଣି ପିଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି ବିସ୍କୁଟ ପାଣି ପିଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଖାଇବା କିଛି ନାହିଁ ହଉ ଯା